start, I would like to ask one of you to lead us. Jadi satu orang akan keluar dulu. Everybody let us pray. In the name of the Son, Spirit, Amen. Hail Mary, Full of grace, God is with thee. Blessed woman, and blessed is the way of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Son, Spirit, Amen. Okay, thank you, Aceh. Take a seat, please. Thank you, sir. Sebelum kita memulai kita punya pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan mengecekkan pengumuman. Angelina S. Edom, S. Sik, oke, Sik. Amaria S. Pangor, Yes, sir. Arsenius D. Syukur, yes sir. Baltasar Mekinjas. Yes sir. How are you, Baltasar? I'm fine. Darwin Susanto, Present, sir. Dimitri Lanangkuran, Yes, sir. Emilia Novanti Jenny. Yes, sir. How are you, Jenny? Yes, sir. Fine. Elcia Joya, Yes, sir. Edwin Natasha Melanie, Yes, sir. Fulgentius Guzman. Present, sir. How are you, Guzman? Fine, sir. Fine. Gabriela de Custum, Present, sir. Gregorius F. Nuar, Present, sir. Epson or C? C. Cristiano Cavantura, Present, sir. Leonardus Gamu, Present, sir. Maria Pramulia Delphi. Present, sir. How are you, Delphi? Fine. Martina Elnona. Present, sir. Okay. Maria Olivia Intan. Yes, sir. Maria Bulandari. Present, sir. Maria Y. Efli. Yes, sir. Efli. How are you? I'm fine, sir. Fine. Meltoer Montanus. Yes sir. Oliva Mulia. Present, sir. Okay. Rosalia Surya. Present, sir. Sakafia Cipanda. Yes, sir. Theodorus S1. Present, sir. Okay. Theo, how are you? I'm fine, sir. Alright, my beloved students, before we start, I would like to ask David to lead us to sing a song. Jadi kita akan menyanyikan salah satu lagu dari nasional yang berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you, David. Take a seat, please. Thank you, sir. Alright, my beloved students. Actually, last meeting we have discussed about income tax. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang income tax, materi tentang income tax. Do you still remember about income tax? Apakah kamu masih ingat tentang tax income? Yes, sir. Oke, coba Rosi. Teks yang menceritakan pengalaman di masa lampau. Oke, give me applause. Teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman yang terjadi di masa lalu. Used to tell the past experience. Jadi digunakan untuk menceritakan masa lalu. Pengalaman masa lalu. Mungkin ada yang lain? Ada yang masih ingat? Oke, Fakira. Strukturnya. Oh, about the structure, please.
Orientation, event plus reorientation. Oke, giving tools. Yang masih ingat tentang teks itu ada strukturnya. Yang pertama itu adalah Orientation. kemudian yang kedua adalah Event. dan yang terakhir Reorientation. conclusion. Jadi itu di orientation itu kita memperkenalkan apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat dan di mana. Kemudian di ada series of events. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan the orientation atau conclusion. Oke, masih ada? Oke, coba menurut Pak Desa pengertian, coba pengertiannya. Narratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Baik, jadi tepuk tangan untuk yang jawab oleh Rob. Baik, saya pikir untuk teks sekiannya sudah selesai. Dan untuk hari ini, we will learn about the new topic. Kita akan mempelajari tentang topik baru, yaitu tentang Narrative. teks. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut membahas tentang naratif teks, terlebih dahulu saya akan membacakan 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah students are able to identify the meaning, elements, and the structure of narrative text. Jadi harapan akhirnya kamu bisa mengidentifikasi pengertian dari naratif teks, kemudian elemennya dan strukturnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, students are able to analyze the characters in the story. Tujuan yang kedua adalah kamu bisa mengidentifikasi atau menganalisis karakter itu sama dengan tokoh ada di cerita. Kemudian tujuan yang ketiga, students are able to use adjectives to show the personality and feelings. Jadi tujuan yang terakhir, kamu bisa menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan personality itu sama dengan behavior, sifat dari karakter, kemudian feelings, perasaan dari karakter. Itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, before we go to tell about narrative text, I have two questions for you. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks naratif, saya punya pertanyaan. Yang pertama, have you ever read a story? Apakah kamu pernah membaca sebuah cerita? Yes. Coba, Tio. Mouse deer and crocodile. Oke, Mouse Deer and the Crocodile. What else? Dela. Rapunzel. Maling Kundang. Gatot Kaca. Cinderella. Ini ada lagi? Oke. Frozen. Baik, tepuk tangan. Jadi judul-judul cerita yang kamu sampaikan itu adalah jenis dari atau contoh dari teks naratif. Baik, pertanyaan yang kedua, who is your favorite character? Siapa karakter favorit? Mouse deer. Oke, Mouse Deer. Why you like Mouse Deer? Kenapa suka dengan Mouse Deer? Karena dancer. Because he is so smart. Dela, Rapunzel. kenapa suka dengan Rapunzel? She is so beautiful. Because Rapunzel is so beautiful. David, Gatot, kenapa suka dengan Gatot Kaca? He is strong. Oke, because Gatot Kaca is strong. Ada? Tidak ada lagi? Nothing more? Maling Kundang Mother. Ya? Maling Kundang Mother, ya. Baik, kerja keras. Yeah, because Maling Kundang's mother is so kind and hardworking. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Jadi, apa yang kamu sampaikan itu kan menggunakan adjective to show the personality. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, I would like to ask you to stand up. Semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan sebuah. Baik, nama permainannya adalah Stone and Johnson. Permainan ini bisa juga disebut sebagai
string, stone, and Water. Jadi kita memainkan permainan ini selama kita menyanyikan lagu potong bebek Hamster. Kalau misalnya saya sebut stone, itu artinya kamu lompat. Kemudian saya sebut stone water, berarti kamu Langkah. Bisa paham? Yes, sir. 1, 2, 3, go. Potong bebek hamster, sapi bukan, mati ayam besar, sapi kacang, serong ke kiri, serong ke kanan, potong bebek hamster, sapi bukan, mati ayam besar, sapi kacang, serong ke kiri, serong ke kanan. Potong bebek hamster, sapi bukan, mati ayam besar, sapi kacang, serong ke kiri, serong ke kanan. Baik, adik-adik sekalian, mari kita mulai untuk melihat apa dan bagaimana itu narrative text dengan menyaksikan video berikut. Baik, selama saya memutar video ini sebentar, diharapkan kamu itu mencatat poin-poin pentingnya berkaitan dengan informasi dari narrative text. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bahasa Inggris kelas 8, chapter 2, yaitu tentang Kindness Begins With Me. Materi dalamnya tentang narrative text. Materi ini sudah berdukung merdeka ya? Let's begin with narrative text. Narrative text is imaginative stories that writer make to entertain the readers. Structure of narrative text is orientation, complication, and resolution. Orientation is introducing the time, location, and characters in the story. Complication is showing the conflicts or problems in the story. While resolution is giving the solutions for the conflicts or problems. Narrative text is using past tense to build the story. Next is about adjectives. According to Merriam-Webster, adjective is a word belonging to one of the major formal classes in any numerous languages, and typically serving as a modifier of a noun to denote the quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing as distinct from something else. In narrative text, we will find a lot of adjectives, especially when express the character's feelings. Examples: sad, angry, happy, upset, disappointed, worried, heartbroken, etc. Not only to express the character's feelings, adjectives can be used to describe the character's trait and behavior, such as brave, shy, clever, foolish, kind, rude, cruel, friendly, etc. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Alright, that's all about narrative text. Jadi itu adalah penjelasan tentang narrative text. Ya. Setelah kamu menyaksikan video ini, mungkin ada informasi yang kamu dapatkan dari video. Coba Nona, Pengertian dari teks tadi. coba pengertiannya. Narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk yang lain ya. Struktur dari teks naratif. Oke, strukturnya coba.
orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke, sudah. Kemudian ada complication, ada resolution, ada lagi yang lain? Tidak ada? Misalnya, oke. Naratif teks adalah cerita imajinasi yang dibuat penulis untuk menghibur pembaca. Oke, jadi tujuan dari teks ini di entertain atau amuse. Amuse itu sama dengan entertain, menghibur pendengar maupun pembaca. Ada lagi yang lain? Baik, kalau misalnya tidak ada, mari kita saksikan PowerPoint berikut. Saya sudah membuat ringkasan materinya ke dalam PowerPoint. Jadi harapannya sebentar. Ketika saya menjelaskan, kamu harus mendengarkan dengan baik. Perhatikan baik-baik. Ini PowerPoint. Penjelasan di dalamnya itu tentang teks naratif. Okay, I start with question. Are you ready? Ready. Okay, baik. Kita mulai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan narrative text? Jadi, narrative text is a text that is used to tell a story in a chronological ways. Jadi, narrative text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan cerita secara kronologis. Kronologis maksudnya kejadian satu dengan kejadian yang lain itu saling berhubungan. Biasanya menggunakan kata penghubung ya dalam teks naratif. Jadi the aim, tujuan dari narrative text ini adalah to entertain the readers or listeners. Kemudian tujuan dari teks naratif adalah menghibur pendengar dan pembaca. Itu tentang apa itu teks naratif atau the meaning of narrative text. Kemudian yang kedua adalah genres of narrative text. Genres itu sama dengan jenis-jenisnya, jenis-jenis dari teks naratif. Jadi di sini saya hanya menampilkan 4 saja genres dari narrative text. Yang pertama adalah fairy tale. Apa itu fairy tale? Fairy tale is a story for children. Jadi secara umum fairy tale itu adalah cerita untuk anak-anak. It shows the fantastic characters in the story. Jadi ketika kita membaca fairy tale, kita akan menemukan karakter-karakter yang fantastik. Misalnya karakter yang mempunyai kekuatan super, kekuatan yang ajaib dan lain sebagainya. Contohnya di sini, misalnya cerita tentang Fairy Mother, kemudian tentang Witcher, kemudian tentang goblin dan lain sebagainya. Example-nya itu adalah cerita tentang Cinderella. Kemudian yang kedua adalah romance. Romance ini sangat erat kaitannya dengan cerita cinta karena di dalamnya itu berisikan tentang romantic content ya. Jadi ada isi atau konten yang romantis. Contohnya itu adalah kisah Romeo and Juliet. Kemudian yang ketiga adalah fable. Fable is a story that usually uses animals as the characters in the story. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan fable, berarti misalnya kita baca buku, di situ ada fable, berarti fable itu adalah cerita yang dimana menggunakan binatang sebagai tokoh. Jadi ketika kita membacanya, tokoh di dalamnya itu semua binatang. Contohnya di sini, the mouse deer and the crocodile. Kancil dengan buaya. Kemudian yang terakhir adalah myth and legend. Myth and legend, mitos dengan legenda. Is a traditional stories of different cultures passed through generations. Jadi mitos dan legenda ini biasanya cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Itu cultural. Cultural itu maksudnya dari berbagai budaya suku. Misalnya cerita yang ada di Sumatera, ada cerita maling kundang, atau misalnya ada tangkuban perahu dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah cerita tentang maling kundang. Jadi itu berkaitan dengan genres of narrative text. Kemudian yang berikut adalah
tentang the structure of narrative text. Struktur atau bagian-bagian dari teks naratif. Yang pertama itu adalah orientation introduce characters and cities. Jadi orientation itu biasanya di paragraf pertama, atau awal cerita. Itu di orientation itu memperkenalkan karakter itu sama dengan tokoh siapa yang terlibat dalam cerita. Kemudian yang kedua itu setting itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan latar, baik itu latar tempat maupun latar waktu. Where and when, di mana kejadiannya, kapan kejadian, itu di orientation. Kemudian struktur yang kedua adalah complication. Reveals the central conflict or challenges. Jadi ketika kita masuk ke complication, berarti konflik atau masalah itu sudah dimulai. Permasalahan sudah ada, awal mula konfliknya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu resolution. Resolution ini berkaitan dengan concludes the narrative, resolving the conflict. Jadi penyelesaian masalah dalam sebuah cerita itu resolution. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini reflects on the story's moral lesson. Jadi ini berkaitan dengan moral values, nilai moral yang ada di dalam cerita. Atau misalnya kesimpulan yang disampaikan oleh penulis maupun pembaca. Tetapi biasanya adik-adik sekalian, dalam teks naratif, reorientation ini opsional. Atau opsional? Bisa ada, bisa tidak. Itu pilihan. Kalau misalnya kita mau simpan ya bisa. Kalau tidak juga bisa. Sampai di sini paham? Oke. Itu berkaitan dengan the structure of narrative text. Kemudian yang berikut adalah tentang language features, ciri-ciri bahasa. Model-model bahasa apa yang digunakan dalam teks naratif? Yang pertama, the use of action verb in past tense. Jadi menggunakan simple past tense. Itu ada contohnya. He married a beautiful woman. Coba kamu perhatikan kata yang di bold, yang dikasih tebal, yang dicetak tebal. Itu adalah action verb dari simple past. Simple past itu identik sekali dengan kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang kedua, the use of nouns as the personal pronoun. Jadi menggunakan kata-kata benda tertentu untuk menggantikan kata orang. Misalnya raja, the king, atau misalnya the queen, dan lain sebagainya. Misalnya di situ ada contoh, the king married a king with the witcher. The king itu kata gantinya. Kemudian the witcher itu juga sebagai kata ganti. Kemudian yang ketiga adalah the use of adjectives, menggunakan kata sifat. Biasanya kata sifat itu digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Kalau di sini berkaitan dengan teks naratif, itu biasanya untuk describe the personality and feelings, karakternya, kemudian rasa dari tokoh. Contohnya adalah they help the farmer by building a gorgeous colorful bridge. Jadi yang dicetak tebal itu adalah kata sifat. Misalnya a gorgeous itu sama dengan menakjubkan, yang sangat indah. Colorful bridge, jembatan yang berwarna warni. Colorful. Dia menjelaskan bridge-nya itu jembatan, bahwa jembatan itu berwarna warni. Itu menggunakan adjektif. Kemudian yang terakhir, menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Jadi kita menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan atau mengurutkan kejadian-kejadian di dalam naratif itu. Contohnya, but one day the wife and son of the farmer got sick. Dan suatu hari istri dan anak dari petani itu sakit. Then, ini penggunaan konjungsi. Kemudian the wife bore her wings and then flew with the sun next to her. Jadi dia pergi terbang, leaving the farmer alone and heartbroken. Meninggalkan petani itu dalam kesendirian dan rasa sakit. Dan ini itu adalah salah satu contoh penggunaan konjungsi. Bagaimana kita menghubungkan kejadian satu dengan kejadian yang lain.
ini contohnya. Example of narrative text. The story of a rainbow. Jadi di sini saya suka kejadian itu berdasarkan struktur. Di sini kita lihat orientation. Orientation itu kan tadi untuk memperkenalkan kemudian tempat dan kapan kejadian itu terjadi. A very long time ago. Jadi pada zaman dahulu itu kapan kejadiannya? Berarti sudah terjadi. There was a nice farmer named John. Siapa yang terlibat dalam cerita ini? John. He married a beautiful woman. Siapa lagi yang lain? Beautiful Woman. perempuan yang cantik. And both of them had a beautiful baby boy. Dan karakter yang ada dalam anak mereka. Kemudian di sini complication berarti masalahnya sudah Mulai lagi. The wife and son farmer was sick. Jadi awal mula masalahnya itu karena dia punya istri dan anak Sakit. Kemudian sampai ke resolution. Resolution tadi berkaitan dengan penyelesaian masalah. Masalah. Farmer can climb the sky and then see his wife and son. Jadi permasalahannya sudah terselesaikan karena sudah ada jembatannya ini. A judge's colorful bridge. The story of a rainbow. Cerita tentang Pelangi. Kenapa sampai pelangi? Jadi ini contohnya, contoh dari teks Naratif. Baik, adik-adik sekalian, demikian saja penjelasan tentang teks naratif. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu, actually I have decided you into some groups. Saya sudah membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. So I ask you to sit in groups. Jadi saya minta kamu untuk duduk di dalam kelompok yang sudah dibagikan. Silakan duduk di dalam kelompok yang sudah dibagikan. Silakan. Sudah duduk dalam kelompok semua? Yes. Sudah? Sudah ya? Baik, I have a worksheet here. Saya punya LKPD di sini. Jadi tugasnya kamu sebentar menyelesaikan soal yang ada di tempat kerja ini. Okay? You have to finish this worksheet. Kamu harus menyelesaikan worksheet ini. How about you? Belum dapat? Tidak. You combine with them. Okay. How about you? So there are 5 groups. Ada 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi adik-adik sekalian, kamu harus menentukan nama kelompok itu dengan memilih salah satu nama hewan dalam bahasa Inggris. Contoh misalnya lion, grup lah. Bisa? Yes. Silakan. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan LKPD-nya? Tidak ada? Baik, kalau begitu untuk menyelesaikan LKPD akan ditayangkan sebuah video. Videonya itu berisikan cerita tentang maling. Jadi selama videonya diputar, itu perhatikan baik-baik supaya kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Mari kita lihat videonya.
Scotland, there was a family who lived in a boat. To change their life, his father went abroad, leaving his wife and his son. His son name was Malin Kunda. Although Malin was a healthy boy, but he's such a hard-working boy. He often helped her mother to catch the fish for daily life. As time goes by, Malin grew into a handsome young man. He felt sorry for his mother, who always works alone. He wanted to go far for a walk to help his mother. He was going with a good captain when it began to sail to London. Finally, his mother led him to land. The ship Captain Malin began to move forward, left his mother, who lives alone. After many days, his mom lives alone in her own hut. Almost every day, she looked at the sea, thinking about her son and never knew about him. Time goes by, Malin's mother was getting old. She still lives alone. Malin never told about his routine. Until one day, on her way back home from market, his mother saw the captain who had been with Malin. The captain told everything about Malin to his mother. His mother looked very happy. After she heard the news from the captain, his mother immediately went to cook in the kitchen. She didn't care about how tired she was. Just for welcoming Malin's arrival. Finally, the morning had come. The day when Malin would arrive at his hometown. His mother rushed to the beach. Several people had gathered to welcome Malin's ship. Malin's ship looks big and glorious. Malin's mother can't wait to see it. Malin finally arrived in his homeland. He and his beautiful wife came down from the luxurious ship. Suddenly, from a distance, his mother called his name loudly. Malin, said he.
His wife was surprised and asked him, "Who is dirty old woman? My husband? She is not your mother, right?" said his wife. "No, she isn't my mother. I ever don't know about her," said Molly. Molly pushed her mother until she fell on the ground. Molly left his mother in the tears. The mother didn't expect his child, who cared for a long time, has been changed and forgotten her. His mother prayed to God. At once, the sky was so bright, turned into the dark. God seems to answer his prayers. A heavy rainstorm blocked the Malin Kudang ship. The ship began to break due to the lightning. The entire crew looked panicked. His wife struck down by an Olympic ship and died. The ship pulled over an island, then slowly the ship sank. Malin was stranded on an island. He was so worn and hopeless. He now became commerce, but it was too late. Malin's body became a stone. The Spanish deserted on him. Moral values. Mother is a precious woman who gives birth to us. Respect and That's all about the legend of Malin Kundang. Now it's your turn. Sekarang gilirannya kalian untuk menyelesaikan LKPD. Baik, I borrow yours. Baik adik-adik sekalian, jadi cara mengerjakan LKPD-nya kita mulai dari yang pertama, part A. Jadi di sini sudah ada skripnya tentang video itu tadi. Kita lihat, perhatikan part A. Di part A, suruhannya identify the structure of narrative of Malin Kundang that you have watched using the table below. Jadi di sini ada table, di sini strukturnya sudah ada. Misalnya orientation, computation, resolution, and the last is pre-orientation. Tugasnya kamu tentukan, misalnya orientation itu ada di paragraf berapa. Oke? Kemudian di description-nya ini, di kolom description, kamu berikan alasan di situ. Kenapa paragraf 1 itu disebut, contohnya ini disebut sebagai orientation. Apa alasannya? Kenapa kamu pilih paragraf 1 sebagai orientation? Paham ini part A? Yes, sir. Kemudian di part B itu suruhannya complete the following table by referring to the story in the video. Use adjectives to describe the character's personality. Di sini ada kolom characters in the story. Kamu pilih karakter siapa yang terlibat, siapa yang terlibat dalam cerita. Kemudian di sini the personality. You describe the personality and the feelings of the character. Paham ini? Yes, sir. Kemudian part C, complete the following sentence about characters in the story with adjectives describing feelings and personality. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan adjective untuk mendeskripsikan personality dengan perasaan. Choose the adjectives from the table. Jadi di dalam table ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 adjectives.
kamu pilih untuk melengkapi 5 kalimat ini. Incomplete sentence. Oke? Kamu pilih salah satunya, misalnya nomor 1. Live with her son, the woman live a blah 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 life. Kamu pilih kata sifat yang mana? Bisa paham? Biasa. Selamat bekerja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. I give you 15 minutes. Saya beri waktu 15 menit. Selamat bekerja. Kamu sudah? Mana yang lain? Kenapa yang lain? Work together. Ya, ya, bersama. Kamu tulis kenapa sampai di studio? Kamu apa yang ada di sini? Kamu punya? Kenapa yang lain? Kamu bisa di sini. Kamu bisa duduk di sini.
Jadi sesuai dengan cerita yang sedang ditampilkan tadi, itu untuk menyelesaikan pertanyaan di PPD. Mungkin ada pertanyaan lagi? You can use dictionary. Baik, lagi masih ada waktu nih. Oke, lagi 7 menit. Masih punya waktu 7 menit. Apa sih? Happy? Belum ya? Masih ada yang belum? How about you? Belum selesai? Belum selesai? How about yours? How about you? How you read? Okay. How you read this? Okay. How about you? How you read this? Baik, lagi 4 menit. 4 minutes more. Alright, my beloved students, karena semuanya sudah selesai, sudah semua, dong? Yes, sir.
prosesnya sudah selesai. So it's time to present your work in front of class. Jadi saya minta masing-masing ketua kelompok itu maju ke depan untuk mengambil nomor lotre yang sudah disediakan. Nah, lotre ini. Silakan ambil nomornya masing-masing ketua kelompok. Hati-hati kabel. Diam kabel. One by one. Okay. Now open it. Buka. Dapat nomor berapa? 1 atau 2, oke? 1. Number 3. Number 4. Number 5. Baik. Silakan duduk kembali. Silakan bawa dengan lotrenya. Jadi yang dapat nomor 1 akan tampil pertama. Yang dapat nomor 2 kedua. Yang dapat nomor 3 ketiga. Yang dapat nomor 4 keempat. Dan yang dapat nomor 5 tampil kelima. Jadi sebelum kamu presentasikan yang kita di depan kelas, yang pertama itu before you present, you have to bring a yell, and then you have to introduce yourself. Kamu harus membawakan ya. Setelah yell, introducing self. Kenapa deh? Baik, are you ready? Ready, sir. Kalau itu kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan dapatkan tulisan tadi. Oke. Giving applause. What is the name? Giving applause to group lion. Silakan. In the middle. Di tengah-tengah. Silakan. Good morning, friends. Good morning. How are you today? I am fine, and you? I'm fine too. Thank you. Thank you for the time given. Where I'm from, the Lion Grove. Before that, we will introduce our names. My name is Ulan. My name is Kevin. My name is Oli. My name is Putri. Where is Aceh? Okay, friends. For more enthusiasts, we will bring a yell. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, please silakan. Just go directly. We will read a word. Part A. Identify the structure of narrative of Malin Kundang that you have wished using the table below. Number 1. Structure, orientation, paragraph 1. Description, introduce about Malin Kundang and mother coming from Sumatera. Number 2. Structure, complication, paragraph 2 and 3. Description, conflict, between Malin Kundang, not recognize its mother. Oke. Number 3, structure, paragraph 4, the description, finally, Malin Kundang was caught into a storm. Oke. Part B, complete the following table referring the story in the video as adjective to describe the character's personality. Characters in story, character 1, Malin Kundang, personality, disobedient, arrogant, and evil. Character 2, Malin's mother, personality, good kin, strong and sturdy, and war hard. Part C. Complete the following sentences about the characters in the story with adjectives describing feelings and personality. Choose the adjective from table. Number 1. Lived with her son. The woman lived a poor life. Number 2. Malin Kundang was a naughty but a hardworking young boy. Number 3. Malin Kundang felt regret after misteriating his mother back in the village. Number 4. Malin's mother felt excited to welcome her son back in the village. Number 5. Malin's wife was an evil woman. Thank you. Oke. Okay, friends, choose the reason of our word. Maybe there is a question. No.
satu, kelompok kami keren 1, 2, 3. 1, 1, kelompok kami keren. 2, 2, kelompok kami hebat. 3, 3, kelompok kami happy. 1, 2, 3, kelompok kami hebat. Oke, silakan. Before we present our work, we will introduce our name. My name is Eka. My name is Rosie. My name is Vika. My name is Sim. My name is Lati. Okay, we will start the presentation. Part A. Identity the structure of narrative of Malin Kundang that you have read. Using the table below. Number 1. Structure orientation. Paragraph 1. Description. Introducing the characters like Malin Kundang and Mother. Number 2. Structure communication. Paragraph 2 and 3. Description. Malin Kundang is a mother. Number 3. Structure resolution. Paragraph 4. Expression Malin Kundang was cast into a storm. Part B. Complete the following table by referring to the story in the video. Use adjective describe the character's personality. Characters in story. Character 1, Malin. Personality arrogant and evil. Character 2, Mother. Good and hardworking. Part C. Part C. Complete the following sentence about the characters in the story with adjective describing feelings and personality. Choose the adjective from table. 1. Live with her son, the woman lived a poor life. 2. Malin Kundang was a naughty but hardworking young boy. 3. Malin Kundang felt regret after molesting his mother but back in the village. 4. Malin's mother felt excited to welcome her son back in village. 5. Malin's wife was an evil woman. That's all our presentation. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Arigato. Kamsahamnida. Oke, giving applause. Oke, giving applause to group Paris. Berikut. Oke, giving applause to group Elemen. Request. Baca dengan cepat. Silakan, please. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman berbakti pada Tuhan Esa yang beragam mulia. Berbunyilah doa yang mandiri, kreativitas bernalar kritis. Before presenting the result of our group work, we will introduce ourselves. My name is Vanda. My name is Siva. My name is Nafa. My name is Nita. My name is David. My name is Ayu. Oke, please. Okay, my friends, we will present our presentations. Part A. Identify the structure of narrative of Malin Kundang that you have making. See the table below. Number 1. The structure. Orientation. Paragraph 1. Description. Introduction about the story of Malin Kundang about the characters. Number 2. Structure. Complication. Paragraph 2 and 3. Description. The problems of Malin Kundang and his mother. Number 3. Structure. Resolution. Paragraph 4. Description. Malin Kundang goes into the store. Part B. Complete the following table by referring to the story in the video as adjective to describe the character's personality. Characters in the story. Character 1. Malin Kundang. Personality. Malin Kundang is arrogant. Character 2. Mother. Personality. Mother is good and is patient. Part C. Complete the following sentences about the character in the story with adjective describing feelings and personality. Goes to adjective from table. Number 1. Life in person. The normal life of Gordon. Number 2. Malin Kundang was naughty but hardworking
start their question? No. Okay. Okay, next. Good morning, everybody. Good morning. Thank you for the time given to our group. We are Group Dolphin. But before then, we will introduce ourselves. Hello, my name is Dela. My name is Eki. My name is Rizky. My name is Satrio. Okay, next we will bring yes. Group Dolphin, smart, kind, and strong. Okay, next we will read it. Part 8. Identify the structure of narrative of Malin Kundang. Then you have this using the table below. Number 1, structure, orientation, paragraph 1, description, Malin Kundang legend from Sumatera Barat. Number 2, structure, complication, paragraph 2 and 3. Description, Malin Kundang described his mother. Number 3, visualization, paragraph 4. Description, Malin's body become a stone. Part B, complete the following table by referring to the story in the video. Ask adjective to describe the character's personality. Characters in story. Character 1, Malin Kundang. Personality, evil in arrogant. Character 2, Malin's mother. Personality, kind and strong. Part C. Complete the following sentence about the characters in the story with adjectives describing feelings and personality. Cause the adjective from table. Number 1, life with her son, the woman life poor life. Number 2, Malin Kundang was a naughty but a hardworking young boy. Number 3, Malin Kundang feels regret after missing his mother back in the village. Number 4, Malin's mother feels excited to welcome her son back in the village. Number 5, Malin's wife was an evil woman. Okay, everybody, thank you. We have questions. Very opposed. Next. Berikut. Hello, my friends. Hello. How are you today? Fine. Thank you. Thank you. Okay, friends, we from Group Cat. Thank you for the name you have given. Okay, friends, before we practice, we will introduce our detective members. My name is Rani. My name is May. My name is Nancy. My name is Rugen. We call the presentation with Brown and Yalian. Di mana tiga. Di mana kelompok paling keren. Kelompok paling keren ada di kelompok 5. Di mana kelompok paling hebat. Kelompok paling hebat ada di kelompok 5. Semangat, oke. Okay, please. Part 8. Identify the structure of narrative of Malin Kundang that you have watched using the table below. Number 1, structure orientation. Paragraph 1. Description. Introduction about the story of Malin Kundang, about the character. Number 2, structure complication. Paragraph 2 and 3. Description, the problems of Malin Kundang and its mother. Number 3, structure resolution. Paragraph 4. Description, Malin Kundang throws into the stone.
Part B. Complete the following table by referring to the story in the video. Use adjective to describe the character's personality. Characters in the story. Character 1. Malin Kundang. Personality. Malin Kundang is rebellious, is arrogant. Character 2. Malin Kundang's mother. Personality. Mother is good. Part C. Complete the following sentence about the characters in the story with adjective describing feelings and personality. Choose the adjective from table. Number 1. Life with her son, the woman led a poor life. Number 2. Malin Kundang was a naughty but a hardworking young boy. Number 3. Malin Kundang felt regret after misleading his mother big in the village. Number 4. Malin's mother felt excited to welcome her son big in the village. Number 5. Malin's wife was an evil woman. Apakah ada pertanyaan? Do you have questions? No, sir. Okay. Give me applause, students. Okay, give me applause, students. Baik, adik-adik sekalian, berdasarkan presentasi yang sudah kami tampilkan di depan, I have concluded that you have understood well about the narrative text. Kamu sudah mengerti tentang teks naratif. Baik, tetapi ada beberapa jawaban yang belum tepat. Kemudian I pronounce the words. Ada beberapa error yang tidak sesuai. Baik, kita mulai dari part A. Misalnya, identify the structure of narrative of Malin Kundang that you have watched using the table below. Baik, yang pertama adalah structure orientation. Structure orientation-nya itu ada di paragraf pertama. Oke. Kenapa kamu pilih paragraf pertama? Raise your hand. Angkat tangan yang bisa menjawab. Kenapa pilih paragraf pertama? Oke, Dela. Because Malin Kundang legend from Sumatera. Because Malin Kundang legend is from Sumatera. Mungkin ada jawaban yang lain? Oke. Introduction about the story of Malin Kundang about the Oke, introduction about Malin Kundang about the characters. How about you? Introducing the characters like Malin Kundang and mother. Oke, giving applause. Satu disebut sebagai orientation karena di situ introduction, memperkenalkan karakter, kemudian setting, latar tempat dan latar waktu. Kalau misalnya di Malin Kundang tadi, setting tempatnya itu ada di West Sumatera. Kemudian waktunya once upon time. Kemudian kenapa kamu pilih paragraf 2 and 3 about the complication? Kenapa? Why? Oke, Nona. Malin Kundang is facing his mother. Oke. The problems of Malin Kundang and his mother. Oke, giving applause. Itu disebut sebagai complication karena di situ sudah mulai konflik antara Malin Kundang and his mother. And next is resolution. Di paragraf berapa dia? Paragraf 4. Why you choose paragraf 4? Kenapa kamu pilih paragraf 4? Malin Kundang throws into the stone. Oke. Malin Kundang was crushed into a stone. Oke, cross into stone. How about you? Malin's body became a stone. Malin's body become a stone. Oke, jadi kenapa di paragraf 4? Karena itu berkaitan dengan resolution. The end of a conflict. Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Burst into a stone. Oke, hampir semua tadi menjawabnya dengan benar. Oke, silakan giving applause dulu. Baik. Complete the following table by referring to the story in the video. Use adjectives to describe the character's personality. Ya, kita mulai dari karakter yang pertama tadi. Kamu pilih Malin Kundang. Coba personalitinya Malin Kundang itu bagaimana? Evil and arrogant. Evil and arrogant. Oke, giving applause to Dela. The second character. Karakter yang kedua? Mother is mother. Personalitinya Mother bagaimana? Good and
Passion. Oke, saya pikir untuk part B ini tadi kebanyakan benar ya. Oke. Kemudian part C, complete the following sentence about characters in the story with adjectives, describing feelings and personality. Jadi di dalam sini ada, di table ini ada kata si siapa. Siapa bisa lengkapi kalimat yang pertama? Oke, making test. Left with her son, the woman live poor live. Live with her son, the woman live a poor life. Oke, giving a applause to giving. Kemudian number 2, paragraph. Ya, oke. Malin Kundang was a naughty boy of hardworking. Oke, giving applause to but a hardworking young boy. Number 3, nomor 3. Oke, Dela. Malin Kundang was regret after misleading his mother back in the village. Oke, giving applause to after misleading his mother back in the village. Number 4, David, please. Malin's mother felt eager to welcome her son back in the village. Oke, giving applause to David. Felt excited to welcome her son back in the village. And the last is number 5. Oke, Siva. Malin's wife was an evil woman. Malin's wife was an evil woman. Giving applause to kamu sudah mengerjakan dengan baik LKPD-nya. Are you happy with this class? Baik sekalian. Kalau begitu saya akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Do you still remember about narrative text? Materi yang kita pelajari hari ini. Siapa masih ingat? Narrative text. Ada yang masih ingat? Oke, coba Dela. The structure. About the structure of narrative text. Coba strukturnya. Ada apa saja? Slowly please. Orientation. Narrative text. Ada? Orientation. Kemudian siapa lagi? Dela, I ask Dela. Complication. Complication. Kemudian apa lagi? Ya. Resolution. And reorientation. Okay, and the last is orientation. Giving applause to. Siapa yang tahu? Atau siapa yang bisa menjelaskan apa yang masuk orientation, complication, resolution, and reorientation? Siapa yang masih ingat? Orientation. Ya, raise your hand please. Misalnya di orientation, coba Dela lagi. Orientation di situ menjelaskan tentang tokoh, Oke. lalu latar tempat dan latar waktu. Oke, giving applause to Dela. Introduction about characters and setting. Jadi memperkenalkan karakter atau tokoh dan latarnya, di mana dan kapan kejadian. Kemudian yang kedua complication. Oke, Fantura. Abang mula masalah. The conflict happens. Giving applause to Fantura. Kemudian yang ketiga, Bisa. Aksen, penyelesaian masalah. The conflict ends. Jadi masalahnya terus selesai di resolution. Kemudian yang terakhir adalah di bulan Pesan atau amanat. pesan, moral values. Giving applause to bulan. Jadi itu berkaitan dengan struktur. Apa lagi yang kamu dapatkan tadi? Ya? Jenis naratif. Oke, coba Jenris. Coba. Fairy tale. Ya, ada apa saja? Ada apa? Fairy tale. Romance. Fairy tale. Ada apa lagi?
Romance, romance, fable, Ada apa lagi? Fable. myth and legend. Ada myth and Legend. Oke, good. Oke. Fairy tale. Siapa masih ingat fairy tale? Siapa yang masih ingat tadi? Fairy tale itu cerita anak-anak yang menggambarkan karakter yang Fantasi. Kemudian romance. Nah, cerita yang di dalamnya itu ada romantic content, Apa contohnya? And fable. Bisa Oke, David. cerita di mana menggunakan binatang sebagai Oke, animals menggunakan binatang sebagai tokoh. Kemudian kelas is myth and legend. Cerita leluhur. Iya, cerita berasal dari budaya-budaya tertentu dan diceritakan Oke, itu berkaitan dengan the genre. Satu lagi yang lain tadi menggunakan iya. Yang pertama tadi menggunakan Oke, the use of menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Alright, my beloved students, I think you have understood well about the narrative text. So I think that's all for today. But before we stop our lesson today, I would like to ask you to stand up. Saya mau Oke, jadi kita memainkan SPP yang sama, tetapi satu kali saja. Jadi, ya, satu kali lagu. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, gitu. Baik, jadi sini ya. For the next meeting, we will discuss policy basket. Ini masih ada kaitannya dengan narrative text ya. Narrative text. Pertemuan berikut kita akan membahas tentang simple past tense. Baik, saya pikir untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya minta Vivanda untuk angkat dulu. Daripada saat ini